Assalamu alaikum watukufu kanyodunga Haramation Libre de Comores harum mpango watu liberté pour tous haina wikeni si receve invité politique uskwalo unu hamadi namna rakarahamba nkana miadi ulahiki mtukufu kwa unji wa hanyu ni mjua hazina mbwana politiki kwa yuzifana na hubu masiwani huja unu ulaya nende mtukufu wa hatu depute Tosha Johari awange nga Johani sa mpango hatu unu vatimina depute invité d'honneur wa hatu na mwanabaraka ngujorenika ye présentation na watukufu kama mduga wa Haramation Libre de Comores garanisa mpango watu unu abatimane invité d'honneur wa hatu Tosha Johari ukawo ngamumjua we hazila mbwana politiki ukawuzifanya ragudu maswani kuja kunula ya awenge paro skwalo unu jere hadisi batimanaye garjo udunga i presentation batimana mwana baraka ikari na wayabo garjo udunga batimane rifanyi i briefing e kompango hisa batima na ndazi ngome ngujujarnike briefing amge watu kufunga Johani sa mpango hatu batimane invité d'honneur wa hatu député Tosha Johari batimane presentation na mwana baraka et député Tosha Johari oimbrindi bismillah. Wangalizi watukufu kanyuri dunga Haramation Libre de Comores, assalamu alaikum. Hamade limjwao henamfumonti si ukadasi nani haulahiki invité politique. Oskwale wenu rende na ulahiki ye mtukufu wa hatu Tosha Abdallah Johari. Ye Tosha Abdallah Johari wa imru hindi. Woi hazalhaniha haruma wa mji wa Zahani 2 na nsujini haruma ya region ya Itsandra ikao yuhendiho yafanya ye école primaire haruha yabo hende na ufanya ye études secondaires za hamwa ye lycée Said Mohamed Cheikh de Moroni. Banda utimizi zila études secondaires za hende na uhansiensi ya he hauja hamwa ensi ya Ulaya Faransan haufanya formation ya électricité. Tosha Johari wei haji déclaré homme politique ranzi 1989. Wajautena haja ka député de la nation haditena ka conseiller spécial au ministère de l'Intérieur. Tosha Johari wenge mongol mwanru waka haku proche na azali shaba hange mongol mwanru walo contre na azali tena. Haja ninge mongol mwatena wanru walance ye mouvement ya he manifestation ya kaufanyishi hena jumwa au contre mhuwa daula azali asumani. Hamwe makatirlo na yan Tosha Johari nge porte parole wahesente samahani Conseil national de transition ikao est constitué là depuis mars 2019. Salam. Na mwashilizi watukufu kao ngamdudunga o Haramation Libre de Comores harumo mpango watu unu liberté pour tous habo esarni ono ye presentation yafanywa ni journalist watu mwana baraka haronesa Tosha Johari wimbrindini amadi namna ramambiani kao kamti wa jeni na député Tosha Johari haila engagement politique kao yozifanya abangero ono masula hayo mpara yuskwalo unu rijeri hadisi badimanaye yarunishiye hazila actualité namna yijirio ye hawa politique namna jirio ho maswani abange watu kufunga tuani sompango hatu badimana député Tosha Johari bismillah. Assalamu alaikum tukufu bwana député. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndani ngari hushukuri yao mtukufu hawakubali hujari hadisi batimanawe Haramation Libre de Comores ili urone seilo pozwa macho ni namna huo nao ila politiki ya ijirio ho maswani abnginga jomunika mtukufu bwana député ure salamu haruma na telespectateur kan duar lungao ili jojonjia haruma masuala hatu mtukufezi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد
أيها السادة السيدات السادات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Bwana deputy alishukuru yao journaliste watu Mwanabaraka hafanye presentation haonesa deputy wembrindini haonesa zile kao bwana za kipolitika ukao zifanya mngoni mwa wandu kao wemnom du terrain harmai politiki de namnari jwao rangu hu maswani ila temperament ukawenda nezambie no wana leonga we president porte parole wa SNT kunu kawe hantiwa unu Faransa rikwanza rijue haila action politique ukawde jirio riwono musuzoni banu ye opposition mlase mtukufu mlase appel wa hemu haidaula yukangebidu ya convoquer et collège électoral il organise les votes à 2021 d'ici le 23 ija leonga sina ngasia le 28 novembre mtukufu ye reaction ya mhindini mtukufu bwana deputy watukufu ukao ngari bazima haruma mpango unu tsikahanza kabula kula shei ni julize ukaya ya tarehe 26 mwezi wa November ulandu siku ya front commun yakau harmonize zimbwana abange ka fardi nisani neleze ili wandu waelewe haukaba ka farika mbili haruma ya opposition ya farika ya mwando yamba uka azali kati raisi rangule 24 mars kati raisi wa hatu hauka hahibize foti yonde fariki enzima baki fariki ya bili haruma ya opposition ya kahamba ukaya azali nge raisi haukaya havotewa 2016 mandange joka uhisa 2021 au mois de mai yabo zokibla mbili za katafauti na bo si wandu wazima si opposition yonde mana ko ukahunda wandu ko ukangwa rongwa uhamba ukara isi azali wa he opposition na wandu wa he opposition ko kangwa warongwa uhamba uka kati raisi watu azali n'est pas notre président après le 23 la mwezi unu dabaraka harmonize wala wandu woko kwa ataka mkubaliza nzinde le 24 mars ya hiba ze voti na wala wandu wakubali ukanda kweli ze voti zihibwa sange la mwezi dungane bano hata mpaka do mois de mai abori sange ranzido usiku wa 12 le 23 rilenzanya sonti pianga sawa ngari kubali ukaya yabaha rais kasi rais haukaya le 23 lija kaja convoquer le collège électoral shiano kwa twajeni mtukufu bwana deputy yo mkauzamba hana wakati yo tinde ngafikirio tindio ye wandu kaungwa mdunga onize fikira wakaulindia ndongo action mtukufu tijao iyo ndiye mane kao ngamtimizi hefikira mshinji yakaya haruma ya front commun haruma ya opposition hujumlifu hauze force vive ziwanao ne warejeze demokrasi hawa wanao ne dictature dokarengezo ka le 23 ngar harmoniseo zembana sonti pia zikubaliane ukaya abaha azali kaja convoquer collège électoral ababa ka bati mdudamba ka wira isi mdudamba ka wila katira isi yo monti darinja harmu fasola wabili ewa kumwelewa ka ulinda hindini hali wakawaelewa ka le 23 abanisao zembana hau azalingu wo osikula sha abandoneleze le 23 mai le 23 novembre le 12 rekabuwa unkadi urajina unkadi rakahubua unkadi wa ukaya ngarindila nao haruma affrontement frontal baina ya hatu na sine regime ya azali hana tafsiri yani tafsiri ndo kaya zanzende le 23 la 12 huda hunu rendao ngari apeleo wa Komori hujumli fuwao zanzindo mirani zanzindo malahoni zangundo mijini wahime watitwenyi ya serikali inu iyo kifaransa hamba désobéissance civile watitwenyi serikali inu haukaye serikali keti hauhalali holama nuhenda iladhimu ya convoquer collège électoral kajazifanya abange yabo zikafanya sihazonti pia za diplomasi harume dunia ni opposition hujumli fuwayo
nezihazi zakafanya hondani aranzori sanganyi ho wakatirlo nun haruma zensi hurazi gabili zinu ili rijo sindi hashendo shinu shende homwa ya shumbia shende. C'est justement il y rakwandra suli ni opposition abaha gamtoko fanya action ndini mtukufu asineza Allahu akbar ababa hanga mjoheleza akaya ikawangalia ngabandu ya mijibo kao garjowa tosa garjowa nika ile ambao attestation d'honneur du combat mfano kando urengeza dirijana umjini majeweni honeza dirijana umjini majeweni lazima ritose jikubali ukaya wala mwengoni mwandu wa fanya usijihadi no watania ngabo zadiri harumwa mji wa nsujini kawo bafanya 48 heures de resistance jumolisi wa baruti na walisa mizinga ngabo zuriona aho hino usiku umjini ukazi mdrama ukazi lazima ritose rwaniki attestation d'honneur ngabo mjini mbeni lazima ritose rwaniki attestation d'honneur ngabo mjini shomoni lazima ritose rwaniki attestation d'honneur ngabo nyuma milima ya mbadini mwamona uzo nyuma milima wafanya wenda hata wadunize prefet. Est-ce que finalement ça suffit? Lazima mahalani hama shuwani mahalani hama demidikao dembeni demidikao kwa johambabo usiku wa juzi mwaona evili morto yafanyiha nzuani yabaha izoranzawo garanzo emidikao kijao jangiliwa yadungana da ne midikao sai nuse ditoli angarionao miditao na ditoli namna ino haina usiku yabaha kudwangali haru mbese midio yoge dugyo mijimi sasi emidutudu ndo upandwa nzo ka azali kartu mtsaha azali na la yo mijimi sasi yabaha ngaro hi was 1 2 3 4 hali na bohale izo kazi jakaya izo nazo ni mabehindi wanruwesa wandria haru marashofuma depuis le 23 wanruwesa wandria haru mabadiliho depuis le 23 ngari sahau baina heze prefecture baina ya heze etat civil baina ya heze brigade zilio umahala zonse pia wanruwa citoyen aranza wanruwa citoyen ngola sa appeli Allahu akbar amlance appeli à désobéissance civile haukaya un dictateur farouche ou yekana adversaire de sa taille les diabulahi ndoshambo désobéissance civile donc sisi ngasina un dictateur farouche warumensi hatu abo kapasida lao silo kanganzo lifanye désobéissance civile warumensi hatu sonti pia usiku nzima saa nzima dakika nzima ritafunyi hadzima ritahani hadzima rimizi hadzima ili resindi heshendo shinu chisibakishe na vushetena abonga manjoni wadi ukaya ngabo yetoma ya ukaya hali raunuwa komori wala muha agoshi komu adroite hoso hei komu do kiblani honti pia ikari sanganya wakatiri do sanganya bano aba hazin suzi jawe zinu revuzi ndumari ngaramba mnyezi Mungu kakarati mndi haumraya bukongo do hima wado wangalia haina mndu komore ni bahanu aliyo ngariomba Mwenyezi Mungu kangu do ngazamba mana za hakabanu jezi ya peu zero nene ya peu hamanda yinu yinu ketsanza wandu weirone kanga nzwe towe ketsanza remwa hada ni bukonge do hunda nafasita pale ijeju hejere memru jonga singanzo itsore mwanda wa maji bukawo yeremwa ya mzimba pale ketino pesa. C'est justement tukufu bwana depite ngaronao wandu we societe ngwenono no samiri ngwenono hanzi haze taxila kutsina sentiment kango au déçu parce que comme tu as soutenu bwana mtukufu depite mimi ndenasi wandu wangu ndo wa ridunga waba wa hudunga bwana depite amanda wangu ngaminazowaambia niwambe ukaya na wazidi ziditi hadi zile wandi sofanya sangale unganzo ritsanganye zene sawa ketwanza leo hula hubalwa hula hubulwa ketwanza hula hwanziwa hunuke hweu nganzawo ritsanganya baha ranzuwani ramali rangazija rwandwalo hwadurwalo ezitendwa rifanye hadzima haukamwandu wa siasa umru ya leo umru jamba kwa siasa kwa tuwa suten da hubu wandu wa suten choko ba wakati kwa tumonani bwana hapo ngamdohone seho mahala ni walio rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nge prison umru wa siasa mwananyasi Dr. Salami nge prison umru wa siasa mwananyasi Muhammad Ali Swali nge haruma zifungo umru wa siasa
Mwananyasi Nuruddin Burhani ge haruma zifungo wo mndu wa siasa gabo wananyasi wali haruma zifungo zido haruma control mndu hamaidi mndu hama gabo wananyasi ze Saleh waliyo ngabo ze Muhammad mwana wandu wa siasa watende tena abo ngomabyo il paye le prix fort gwalivao thamani nziro hakuwa wandu wa siasa ngabo wabihwa walozirewe minhum ngami mwengoni mwalozirewe ngabo ngulwe mihono lebya wadani ngabo mndu wa Mustafa Said Sheikh maone hali atendeziwa msujua mndu wa siasa utendeje na mtafadhali ila angashinu idunga mboka wandu wa siasa kartu ase kandi wandu wa siasa ngamwa nao tena mwambi ukanga walivao ndo thamani lazima walibe kisiasa izoranzao abaha harumwe ukumbo once ni ambao garanzori libere yensi hatu ndongo ya mtu wa siasa ndongo ya inundongo ya toifa haukae nsio pia walowa wadi wajonza wazihirwa wautidi wandu wa siasa umsomoto henda wautidi wandu wa siasa walozi wazinga manyiha wautidi wandu wa siasa inu nkodo ya hatu inu hamwe jihadi tatu sonti pia si wa Komoro ikaunge lazimori tsanganyihe bazima rawa siasa rawa dini rawa dunia rawa muziki rawa machanteur pia na mnduge lazimwa baliele bula hai chacun doit donner sa contribution harume libération ya hiyo yo explique je mndu hama Abdallah Abdou Hassan president wa movement ya dawla haki lo Komori ulanse apeli yokaya na mjeri wale bana bazima parce que wakati nguzambu ngwamonge ngenatorio hamba namna yo katsu mana wakati ngulanse apelu kana mjeri tanganyihe rilelebwe bwana deputy yani njamba ukaya Abdallah ngena haki au katsina haki saizi unanzoni wonyese wakati Faransa yakauliberewa basi mtu akailibera hamba de Gaulle kataka par wakati akaulibere Faransa kataka Marseille il était à Londres c'est là où il a lancé l'appel wakati abunga mwanzo hambe kama mtu wa siasa nge unyuma yensi hashemeza yusi dhambi sawo henda sizikada sina na nyasi deza wesa wadiso henda udwazo kabanga wa madhamana wa siasa kahunu wesaba warantrengo harumwensi zenturakanizo zinu ngabo watu henda zentu zinu ngabo watu henda zentu zinu ngurashiro kabanu haramaze ngabo wahenda ngabo wendao kabandu dani wajenda Komori ngabo wahenda ngabo wendao abo mtisa sijibwizo ngabo wahenda ngabo wendao shamunzu nhambe kwa zembwana kazi tuziya yabo zembwana ntsimbwana ya ukaya ekalewo tosha hajabo ndawe andu atokomboa yensi no ejo tukizari komboa yensi dekaya walimaji walozi eba artisti mafanya hazi hususan mwambiyonuka ya haina ntsika wa liberewa ushababi wa madrasa la jeunesse étudiantine wona fumvuku ndawangalia 1968 wakati mzungu wala wakaza uko mjizenda bukaya wakahanza haria mvio ya hawa haria wakomorode wahibi na jauna wakanza utamfu basi wandu wasemeza handani ndo wandu wasemeza handani mtukufu do wanazioni wakatenzi hatu ya rengwa ni Bob Denar wandu wasemeza handani do wanazioni basi lelo wajau ngamsemezo ngamparo wanazioni usababe wa madrasa ukana mjuhe ba wakati uja ngamparo haida aina ya mkonsi wa Kikomoro wandu wajuhe ukaya insizi ngamanyiha ngamona ukaya emila yunguha yombili ngabo wandu ikawo gwakubaliyo ye milanansi ya simila habudu ngabo wandu wakubaliyo ye milanansi ya kweli yatendelwa ni mzee wangu mzee Busarafa atendelwa ni mzee Hamada Mbaye ni apenge izozo ntipia ngamwelewa bwana deputy shamimi ngamanto insiste haruma wala wandu kawo do mdunga ni wa kubaliyo zila bwana mzende sawo kawo wakati ambao kaya ngamtsingau hamba ndongo wakati au final kabati resultat mfano mwamba kama nuka asizifanyia mfano kama mwamba ze referendum ngajoba iko tazifanyia ze vote mwamba kama na henda finalement mwende yija mwamba ba le 23 d'ici le 23 et kaim ho henda ula kaja convoquer collège électoral gamjo ufanya ndongo kao nti uyonga jore daji kabati reaction mtukufu ondu wao na sentiment kaya ngabo deception mtukufu kabati deception ngabo heshelezizana izo kweli ramba ukaya referendum karisu yanza karisu yenda sheza dirindi 6% de la population doit avoir voté
isongeza esharia yisho nisho na problemu hata na leo yabo shura hunda hindi monzi zokweli namba asizika kazina ukaya haukartuzi riziboikote saiza la wanahari mwe asizi kaziti na marunda hata leo ramba kama nauka election presidentielle izokweli zikaya nana silitiaze voti rende harumaze voti shamanzo ni mwambieni kama nadamu ngena nzaya hahalalishiwa yale purungu zongozi kanga unanzaza hufa hahalali ukaya lewo wa Komoro halira kawona azali akariruma ritsaha nzongo nzima ngarenda harumaze voti imana renda harumaze voti ndi dabora fanya ukaya sisi kaudo ka kejaladhimu bake voti samada marikaunza rimtsahe rambaga ngarilo shamale kaulipinda ketone sukabale ila bala huso lihalalisiwa heno siku sojo la pinda ani kidini huruhusiwa ule pinda ili uise roho ya shawirenga wairende samruka jure ngapinda wambe kwaba no abai hazangu mtodola pinda babala wasikula no hizo si dini ti dunia yabo ekijurist ababa toniambi ba watangodusha ba yo majuristi watu wadingoramba uka no bala wende harumeze vota wese walegalize wairende munda ukaya ngombremea yonde maana bokwele onge la dimoneleze niwambe kwezo kweli rende harumeze voti ritia ze candidature sasa voti kazijafanyiwa ze voti kazijafanyiwa wale maana balo problemu harumensi lelo bande yakaya referendum ke jasuhi bandi yabo ke députation ke jasuhi ze présidentielle ke jasuhi hakowo wala dimwa tungeze zango zozi ya cour constitutionnelle azalenda fanyando shamba cour criminelle donc cour criminelle yongo yabange légaliser oni manongo yamba e cour constitutionnelle dans siku ya tolwa ha décret na ile ihansiwa ne sharia mshinji aya bora isi kaduka muwa sharia mshinji abange abo kanzo kubalukaya sharia mshinji shirarilwa ni atende ashirara handani azali banu amanzo nimweshelizeni watukufu nimweshelizeni azali banu on ne peut pas être royaliste plus que le roi azali l'a reconnu lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai volé, j'ai truqué les élections. Yani bien sûr. Gamzo amanzo njibu wala wataalamu wa sharia wali muhamba ukaba nduja no kamkaradi wakati ye mwinyize voti wa yambade mnura isakubali yatowa na aya ya halali soka mndu johiba na banga wandu wajanza wahibi watu johiba sha mimi ndo komi hazangu mimi mhodari johiba ya boza no kozisa lawa dans la légalité amanzo nimwambie nuka wosikula badazila rakahamba azalia dato attestation haja certifié sur l'honneur ukanyinyi opposition wala mkahamba haki hakabali la vote na chowamia na hiba ya ngamtikojo salege mndu mwende haruma widi na hoye mwenyesa kumba zamba shakabati suite après mtukufu jamimi nikwanya suite nda yinde le 23 ndio rakahamba ukali a partir le 23 badarika considérer mandat ya 2019 ya 2016 hata leo 2021 hisao abo mwanzo nihambe ukaya suite ngalido mwanzo wewe ujoji bwana nihambe ukaya maudu mfumnenda bo maudu mfumbili gasao pare tinami sidasa menda wala wandu wari aminio sinema na rewambia ukaranzile 23 risarenda harimo kadundwa dina rilawa haruma ile ukaya mambo za tuzija unga mtoso pare ni harume kapitali mtukufu swada kita barakta lazima risihe lazima wa Komori wasihe yukafina choix ils n'ont pas le choix les Comoriens on nous a obligés d'entrer en affrontement mambo mharaha fu mtukufu ngora ndio banu karambule ukaya amwambo ukaya amtahadharisho wanruwane mruhandani chef de village ngabo bandu ya chef de village wadi kufanya na rapport no hamba na ndrabo webalie ba serikali mwambie ukana wazie ba wakati uja ngamtahadharisho mumru wabili mru ambwa meri bandu ya mameri wafanya wananyifitina na udwanza na rapport webeha na wazie ba wakati uja ngabo wandu ambwa maprefe maprefe kwezi watukufu ngamwambie ukaya na wazie maprefe wanu walo wapeu walone mwendo wapeu na wazie ba wakati uja amwambie wanama wanajeshi wa Komoro wanama wanajeshi wa Komoro wasomwa heze mali za Komoro
wa vazi wao heze mali za Komoro ukaya kwana ujua urengaze bunduki ikawa zihula heze mali za Komoro wawo wa Komori wa fepia ukavo walawa harume mission wanikiwa ambao mission regalienne abangi abo kwezi watukufa mambo hindi amabo ukaya wanruwane wao ngabo waje comporteo sawa no wakati yahe komando mwasi mala chef de village warenge placer komando mwasi ngabo mamera warenge placer komando mwasi nezepe ngabo ma prefet warenge placer komando mwasi nezepe ne abongo anza uri kensi de sina o marengo nyiri watukuze ngabo bandu ya majeshi wando mwendo bukongo wapeu na wanzo uri kensi o marengo nyiri watukuze mruhamba ani kwana ujua huenda wariuwe wawe wanru wafe warenge wandu warende zirewe wawasa watema jaraha wariwareje mabango ni hatu ribatundwa meso colonel sola hatu namrege kolo general sona mumrege no tende namna hii gazamba uzozi hisaba sa yeulonda ena wala rende nai abo karatenda sinanya yengora mbyo kaba muhara safu mtukufu kabana udoka wara kwatamba ukaya ekanga we na dictateur bokawo adversaire wa hae yekana mrubani hae sonde population nabo ko na ndongo kati ndo shambao désobéissance civile garsahau ule jeshi la Komoro la kweli majeshi regalien wa désobéissance azali asumani so mtukufu mamwelewa sio kwa ndio désobéissance eka population wao kwa jasiha janarishi ya gouverneur wa heshe wa Shamali hazamba ndo hambuka banonge population atojo hamba kwa turana sikajajo bakibano ni la raison mtukufu iyo ndiye maana na shemeziza harmo mpango hatunu wa leo ukagatafadhalio wa Komoro ila radore mupande no pande we kako reme radore magosi ne droite kake reme lelo ri hunsanyi hebazima rireme hadzima ritafade bapuzi paino hadzima abange kwezi na mdawe harara wa Komoro na wala we harara bihora kahanzari wasuli rikandari mrameni azaliata ya convoke ambaka tu convoke zangulu le 23 risarinda harimo nkadondwa dina wonkade uo woko naka uhomobulwa hakwezi nzonsi huzin razigabili ita Allah taala biidhnillah garombo Mwenyezi Mungu tukufu kaya ngarijoho mgabili azali haina bahana banga mparo wa Komoro mparo wa Komoro haina bahana yaliyo ya jokaya yeu kabati utina fursa ya usinde ya vunze serikali yenu ngabo josine ivunze haura horiho ngabo josine ivunze haufanya maandamano abo josine ivunze hauhara ya onde afanye kende la sansi ngabo josine ivunze okay haparane ne gendarmerie harahenda ngabo josine ivunze haukai haparwa homa hakama harahenda haukanga rinda hari mwendusha mbabu désobéissance civile iyo ndo wakomori pia ndo wori wanzao karojo kana wakomori nusu wado wana na nusu wale ambao kai hazao kritike no hanzi ya bedebede ntindongo ya bedebede wala ntindongo ya kritike aranzao we journaliste urengezwa mana en tant que journaliste pour la libération de ton pays yemlimaja fanya la même chose seikaye hazao ndo kritike ndo ya kama modari wa kritike ngolezo mtukufu harumai umwahida ula wenda umundu wa himzwani ngwambo ila kota hadefie ya opposition mtukufu amfikiruka ya rais wa daula wenda zuani hende mhara haukaya baka madziho mahu de madziho ya mon garçon c'est un grand commerçant c'est un grand commerçant kwamba ukaya zalia kanzuani mrola kweli hami watsende kajenda sele ukao uharawisa munjia iyo ndio unaretene haruma umsafara wanzuani wa rais Azali harenge uhara haku kabja subutendo madzihoni hambaya tsende ne kajenda na yamba ukaikangwanzo asiuhe ikangwanzo arande gutodenda nzuani duziva kimadziho ya mungarso hende nzuani kaja subutendo holetengela kaya abangi abo amhantizo wa Komoro wa tafsiri imma na rais wa daula bakamadziho matukufu hamanda yala ya kanzuani ya tusubuti henda hendini amwelea ukaya hazingarani paniki. D'accord. Mtukufu bwana depute ngavusu alukawa wakati ngarajuzi sawo inamna mjoko dama mtowe muwahida ula harumai ya serikali yezi alors Kenya opposition kamti bazima mtukufu
ngamuno kamjushida mwanene bwana ino kamtsibazima wandu wenji ngaona uka impossible kamnoshida mwarive ekakamjatanganya wakabazima bwana député kango wanu na mru bahafasi bahanamna zinjiza wana bahanamna boko wandu do tsanganyi habazima wa wana na mru bahanamna boko ina mru do birili habalaye mnafumu hahe hawana na mru sisi hularalani huja sonsi pia ruwalo ndali ruwalo bonze haina mndu akahabala mnijibwe wa hahe hakavuriza haruma yezi inilio leo a partir de le 23 amrejei ngari changeyo mwendo ngari changeyo tabia ngari changeyo zitartibu rakaurumio haruma zembana ngabo zembi wa pamwe nda umkebazima ili mwanene bwana malonga wakati mwinjinga bo ze division zilangabo kunziro hata wewe memo mtukufu bwana ndukao hamanda we ukawoka suletere wana ndogo zindiga jorangu komori zilambana kozifanya haruma ze manifestation za juma naligitunga ukritike mtukufu mkatswele wanamna je position wanzo waribe wanzo waribe bwana député ujolisa ajele kalima ilo mtukufu amjoeleza nambe ukaya mimi mtukufu rahana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali na yeye hahandra na kritiki zidi Siluka kritikewa haulwaya habihwa hatolwa mji yabo kato saleunga mndu mkritika wewe dunia kundu basi abona la haruma libango la siasa iyo nzo nambe suala ketu jihusukaya gabandu wa buremao ngabo wandu wananzao sepa nsini anansi mahaba mndu mena mndu mse siasa inu wakati mndu pantatabwa no mndu ya waswili wakati mndu la twanza yale no mndu ya waswili kutwamba ukaya hangu ye muhahida ula hau amali namna wakati ko fakihi uzamba ukaya ha ila resio divise opposition wa mwinti si nongo namna ukaya kwa jariso mdivizeni mtukufu c'est le mal du siècle yani division c'est le mal du siècle amtelezo enda wangalie Komoro uharumwe mouvance présidentielle yanyise amafumvu maili ngabo le fumvu la teneloni mzee Sule Abdul Baki wakaya harumwe yezi watunda tambata homba hata waloranzo siku abo watodunga wature male kosata yabahanda wakaulamwa weleuka ebana dore male kosata ndini donc mouvance présidentielle yanyise hambili ngabo emila nansi ihanyisi hambili ngabo edini ihanyisi hambili hata la meria moroni ihanyisi hambili chambre de commerce ihanyisi hambili baro ihanyisi hambili ile tsojo ka opposition de watovuka wote watu hanyisi haza barindi siomboka c'est le mal du siècle unu do wade wazingara wakatelo no edini hanyisia ngabo wakubalio kaya mtume Muhammad kitaladhimu ya dopule hali na makoro ya mpuwa na zezo ntipia wahimiwa kama manifeste Komoro ngabo wajibiwa watamba ndongo no walimu emila nansi ngabo wanuwayo wakubalio kaya mzabdulaziz halabwa leni simelabudu kwa sema ngabo wao simelabudu mamboka kwa takubali emila nansi atanilwani mzee mwina busarafa na hamadambaye yani kabati ndongo arumwensi bahanu baso division y compris régime ya zali sa nyinyi pre mtukufu bwana député ekakamtiba dzima kamnoshida mwanenio yoti jibu tsamba ukaya hularalaniho enemraka habirda haruma mnanza hai yaba garsanganya mneirumba yake mzima ndaba sanganyoze parti kwezo ndongo tofauti sabanga sanganya urisarambanga sina foronkome sonti pia ngarendelea harumwe foronkome ye foronkome yonde ulumzaze waheze mbana za hatu hai rowalo manga rowalo ngazija garika una foronkome nyinyi mjokanga nye d'accord sina sisi ukayaza ngo kazi suenda juzi nga umananyasi jeshi aka prison haula ya hafu procureur jamba kaja ulwaya sikahanza nionese ukaya haina mru yafiaho prison haina mru yafia prison yakaya fungwa yabo babiri ndushambao anomaly akakamroge madenge ladhimo ya bewa wala pitali ho prison wala siziyati mala yafia saidio droit ya hahe abonge zanzo kati yafia ho prison si basi
procureur na ministre de la justice wakubali ukaya yemwengo ni wandu wakawatawa wakauzingarwa warejeziwa no wandu wazingarwa wakaurejeziwa wabiwa yabo lazima ye soupçon ya ukaya emroi harala hichwa zambulio ya ulwa yande zakauka ajali zimtowe duniani lazima ngio ni place hayo haukai lazima yafie hospitali haina mru ya ulo prison ikange mwade lazima abe hospitali ikangu bono abone hospitali ikangu foya fie hospitali sikafi prison yabo rwandu zero wakomo rwandu ntipia go na haki wambe kwa mru la ho lwa ho prison donc ko kabati sentiment kaya mwale seletere parce que rono wa makatiano ngabo zi assassinat za fanshia ze viol za fanshia ou mwananya suwa ya fie prison opposition kamja profite moi attaquer serikali maoneso wananchi ukangani présent moi sur le terrain manango wakati ngwa ambao kaya kabati opposition au serikali wakati ngwa zirepeto hana wakati dalilio ukanga wa opposition lukara isekase na nafasi yofanya mbahazi shahina usikunge oblige afanye kampani daina serikali neleze serikali ya kamil na rais lewo so vumulaye sambankuni so abelu vumulaye bahani washawo vumulaye tijida hubi leonzo anje ibalara isimfanya mbahazi sandai daina serikali kwa serikali na mra serikali kutodunga naye sango harumwa kampani akawa kubaluka 2021 ngabugugu ila demani zonje za kweli abangebo lazima ukiharumwa kampani kwatine nafasi yo kansi wa reflexisenti uka vanu owalozingo atabi hao vanu wanazihoni kwa tabi hao vanu yewe makomersa kwa tabi hao abange ekaudo hanza wone hali za habari ziliyo harumwensi mndugu juzi soka evani nsi kweli kesu ngejendawo abange abo kesu sinuka karjaju haukamba kwa evan mana masujuha baadi ya zi asasina za jizi ze violi zijirio izo kweli karjajuha rafanya maandamano saina setendo shajiri abunga singushi laani haruma dictature auka unumu hawatsando ngwazali hatawala kudapono sukwenga mzima bafanyi ha demande atimizimengo mitsano 50 hena demande ukayanga ranzori fanyi manifestation tsombo kakeja autoriseo yonde dalili ya oneso kanga dictature ni kanu kwa gabilo dictature mtojodore jei nganzo andwe gabili hezombo zijulinga daniyo hakaya mimi sende mimi mjohambia si wandu wa siasa banzikoza haku wanama ma journalisti mdu hazia mandani na beho harumwa kamilitaire na tsula zenguni hansi wawazi yani ze intimite zangu tsunda hansi wajawu na wana hangu no shela wasiku wazaro gofikuru ka mwendo wende sansi abangabo ikawangalia hali imafoto circuleo haruma ya rezo ya husu mnulwa wajaza wone hali ya laziwa hali ya mhono wa vunzi wa hono ngabo metode ya humiliation yani ndugono ka mangabo wandu watwalia wafanye wadojo emilio wandu hali hunu wazimba imru sambo kwa ula hafu crise cardiaque jaza lelo kwezi watukufu crise cardiaque mru zimba hunu mabomba hunu ja umono uvunzi hada yo crise cardiaque mtujua banja fanya medicine yani mtujua zendo ngoza kitwabibu samtodo kaini hali crise cardiaque ke mrukatu zimba munuja una damu ya lao hanyoni de wataisi hao mire hali ila msujua sailange kaya ze system zilande zirimishi hao lazima bafanye enquête zango procureur ya joye hamba Muhammadi kazi sudunga sharia na sisi ngarishemeza ukaya lazima baje taifa ikao haraka zindogo zinga zido hubulwa zikewazi wandu warambue ho wala ni hoendao haukazi asasina zinu zanzide za gazo hutawala wakaulilwa kandani kwana ujuonde wafange zinongozi la mtotodore jei lelo kushia kaisi hamba ukaya emru yafuma Nasser fulani havubali dina la kasete military kwa bahange mwali emru yafuma
imwana nyasi mutu hamvumbali zina lahi yemru yafuma imwana nyasi kapiteni hoziwani Faisal yemruo hamvumbali zina lahi ngofikiru kaya yabo ize famiza ngo uradhi waone mru kama hundu serikali wando opia ngamjoa tama lazima lazima bake mahakama lazima kama reglement de compte lazima bake mahakama ya kweli ya juruhusu haina mru yafanya nai nina mru yarenda nai ya hukumulwa hezi nai yarendwa basi na reglement de compte kana fanya amande namna hiyo serikali ni fanya ukaya leo ngotenda wambukare esetia economique wanu warengwa hiyo shawala ka directeur general wambwa Shirafi Bahari gusutene serikali yekana ujorengwa shangu jojo ka deputy data jare nouvelle au député ili ye yatikomelwa shaijo komelo mrojina haukaya mrojina ula simrwa ani leo kabati sharia kabati mahakama ngawe règlement de compte. D'accord. Bwana député rono mlase no mouvement révolution lang quand réduire objectif ya révolution ni asante muhimu ya révolution ilangu yani c'est un message à envoyer à la nation rikana taarifa rakandare besho wa kumurukaya ensi kesna ula wao bahanilio simpaka badiri mabadiliko ya révolution yani c'était le message na abokar suji sabarafanya message ukaya révolution ilangu en juin 2021 hakaya ihundu eko ya parihani ya dainu des dirio ngabo beaucoup de mouvements insurrectionnels ziduhao rumijini homirani abata wandu wenji wasawadi so kwasu kubali mahakama ya Mohamed Dab kwasu kubali kawesa walokan mahakama ya ndapo abange revolution ilangu ilaika hama nida la kabesha wa Komor uka narijue bakati na ndongo ekati revolution donc yondi du kombo wayensi akabanu andu to renga ma mercenaires andu to sa makata la wa sabale ka renga mercenaires hende yani celui qui se sert de la paix périra par la paix ine mru yakaya harumi ya mercenaires abana to mdo angalia aliswali akautolwa tolani ma mercenaires na yeye ndo msaada wa mercenaires wa wakati wa kanzali wa dole Jamil Dabdala Amir Dabdala ka harange ma mercenaires waja akautolwa tolani ma mercenaires donc sisi karsu wananjema ukartse ma mercenaires duanza ukalitoa ifawilo la muhe likubali ukaya kairi wejitasi ukarika urengo uhuru renge so la wansipi umundani duharamba ukaya bangasi uhuru karjatabiha hamande zensi zinradi nabo ko watidamu wa Algeria wen sizinji ko watabiha ko sasa sojua botasira bokame Dabdala a proclamer indépendance unilatérale rono mna batu mna fijo wa leranzima lerambili lerambo ko wazongwe samba ko abodizo wakubali donc isongeza wofenya omwindi hosoni mwasi ukaya karsujua wajama badili homenji ya dharuba sasa uja kudeta onto wa Komoro so la labotasi watu ambo kaona Dabdala tolo wala labotasi ambo kaona zali hato wa Tajidin wala labotasi watu ambo yani woto la labotasi watu ondo wafanya kudeta lelo ikawa Komori wa ondo wela wajisa seyezi kwa na ukatwe hari oni mraja watine yoshonga yonde farka ilo baina ya jana na leo yonde mana reveha message ukaya la révolution est devenue nécessaire ili wa Komor washinde wakena yezi kawa waitumu waisimbushia kwa na ukaradho wa mraje renge yetesonga. D'accord. Bwana député mjuka mungo ni ukao wore kwenese zihazi ukao metre larifu yuzifanya haruma mkonti wa hanu haruma ila opposition ukao yede vice président wa CNT kantu shilanai yujuni saje wanukao ngomkritike ukajana haka azali watinga jusqu'à maintenant tungo urenga argument yoendelea niyo notamment la like no donjo hao opposition hama Mohamed Alaoui kaonge candidat à les élections présidentielles en 2020 kaori mlike ban ngoli soji ndongama yo malgré zila hazias fanyao haina usiku zila effort metre la rifa zifanyao pourquoi watu
watsodi waza ye page inukaya hakasutene mu wahida ula jana yabo kawamba hali yo abongo atsengori vumbaso sipia parce que si son sipia ka azali on azali 2016 wole jua kamili msutene hatarika gouvernement rika mwengoni mwema depute wakahusutenya azali yabo makati Sayyidina Umar Sayyidina Umar ngojo kaula ulekaja ka Islamu Sayyidina Umar bin Khattab mnungu mwishawo kawa ile lo numero 3 ulekaja ka Islamu basi amfikiru kavala 40 haruma ndu mengo minejao ndu wakamjao Islamu ni simama more ebon basi Sayyidina Umar wakati ya jamba mtume Muhammad kama nusinjao sasa si kubali sinjia mtume Muhammad jibi wata amboka sham tudoenda taratibu haukaya ekabu jala dozijua nswame nuka zanongezonga zohu liliandro wahe hamjibu amwamba ukaya marhaba sha miwonsu mnda uka vanu ababe kwa sifu sha sifa usilamuni na abahanga mroho ngamodone na mlahe Abu Jahal ukaya ranzindi wakati unasi konte sur moi Sayyidina Umar halawa ndi hamwamba Abu Jahal ukaya tisatikite hizibu ya hao ntikafiri tena ngami mrislamu bai wotungu wakana Abu Jahali haremme umango habaya sira haraniniza amwanzo zambe hindi mwanzo zambe ukaya iyo culture ya kidini haukaya uwandu wakaya hula ukawo kwa juja hunu yabo mime mtuambilia uka malgré yezibwata za msaidi ngino saidi ile watu jambo kwangu ajahunu sasa tumkaribisha malgré yezibwata zai ngele jaya hamada shafi so lewa hula mba ukaba baba tsela wajahunu sasa kubali ukaya waja c'est comme ça ani dunia inu yo mudawara yudawilu baina nasi dozo ngulibana hayo ni wanadamu yeju changer d'avis wanadamu yeju changer d'avis abangele zokweli larifu akaya hula akaporto parole harume sepani harume asisi satsinda ebahi akahula imana watu uvumbu wa Serafinde ninadi mfano mtsora kama mtu mzima maana watu uvumbu wa Serafinde ndindi imana watu uvumbu wa Idrisi na dindi yani ngabo ndongo oboko mrudu we binadamu kamrono ka mwana woyi hawe banangu woyi wendere ngamakamu rahanami homrukana uvu namnangoma c'est normal yo hime amonjo nambe kwezilona ilarifu ngabantu wenje walona ngoma naye kangba sengo uno hamambe se wala ngondo no renga daraja hiyo haki yao yo ndinanzo mrati zirange nayi kata mtiyomba larifati zirange na ikanu abantu mkritike yo parce que gwendo ya daraja ukawondwa mundu monale ovation yihunda mali yona ndibe atijonze unde sewosila mata mimi ntojo sanza ndasiunda bana tusiunda lazima ngamndu mwana uvu saulo kahula hajahunu kabati atutuka hula izo mwambiyo 2016 son tipi yari kahula abongejo kena ujuwa ukasharutu epi wanru kama kafiri wa jaru muslimu waundo wenji twambia banu kabati mtu yake islamu mtume Muhammad ya Islamu yatakaparo wandu waje awakaparo wandu waje wakama kafiri hula wapara waje hunu Islamuni na wao haja mtume kadoshezo kama kafiri donc abangari mwe deontology ya kidini yote nje mando au kama mtume kajazifanya politiki yonde hali ya dunia mruka na position jana nswabili hunduka yani il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pourquoi vous voulez que la réforme soit imbécile? D'accord. Bwana député, ruono wewe proche na ancien gouverneur Munyibaraka, rango afungua kartumishia dujoreleza zabarindi ni silasia bana ndo wengi mwamboka ba vile arrangement ya hene serikali kila yawmin huwa fi sha'ani hino sikone zembuja zaha abangenga mwambukaya Munyibaraka mujorongoa sa il choisit le moment gusa wakati ajorongoa ujokana tafsiri ujokana maana
shahorongo ngujorongowa izo nimwambia oni nsuona harumo wanama razalo abadzima razalo ansudini nsuona mrundo harumo mji wa nsudini yaona zaidi ya makobora mengo 8 yalitilwa mji wa nsudini pendant 48 heures basi nakawa warende nai basi nokawa urahitswa basi ukaya ngabo mrudo subuti yendi yaniko wandu wa bambu bahideke mungi barakase liswali amrejei zaidi ya makombora mengo 8 ani baruti zakahalisiwa harumo mji wa nsudini haruma 48 heures wandu watu watuka ujua utekeleza zahaja za kibinadamu watuka ujua utekeleza swala za hao watuka ujua tabaka wawadi watuka ujua henda hospitali mtu amenuka ya tarehaida mndungu sojo ujua hizi mahamarija abeje kedo kazi mamare hawo mwandiki mungi bara amdokaya gujorongowa na wakati ya jorongowa gusaho wakati wakao ngojo mkonvenea ni maana jo ndio shaho kaya mbuhanu kaya kabajara fanya arrangement ya hene serikali omro yani arrangement kandi ingare serikali njelewa kawa mishoka ya yemanatso rongowa wafanya arrangement hene serikali ukaya ya arrangement fanya nda huko bana kaja wikete ka gendarme ai ndo wanisele wikete ka gendarmerie kaja ka polisi no mwini baraka kantujini dokaka jakabdoro hawa katemizinga hadi swaliha au kajo kaka utahara la hitwa akasaji hifadhi hifadhi to hono kama hawetu lili haroha yabo yonge tawo negotiation za hindi umdeni tujini yabo kaka fanya negotiation za fanya ndeno mjantu tujini chakata Joseph nde ukakata ka gendarmerie akawandoka ujondo gendarmerie ndo wao unokana mumlibere hawo polisi hawo prison chawya toka tujini hifadhi bwana deputy ngaradao timizi ya la maswala hatu kwanza umanawe wajaue prochima fahami ministre ancien femme Said Ibrahim il est position nge mru opposition makati na wena haunge mru wa prochaine mouvance présidentielle bana makati anu kati clear harmoze mbwana yinu yani mimi fahami ngasina unaanya fahami ngasina wanzani ikawo kabatsi mrudo shinda yani manyese na fahami hunanya no wanzani shafahami ye juriste mimi meti juriste mimi politicien yani fahami kudodo bakisi haruma za kijuriste ya doenda nizo wasinofanya politiki shami mitosha mimi mbaya wahangu wahamba siasa abo mimi sina ujongweshi amwambio ikantu fanya politiki safa amengu ujongweshi pasina politiki toko ngoni sokange na rezo diretire haruma ila mbana ya kipolitiki ha ikangwanzo ngudodo hifanya ikaka tuhanza ngudodo ukakifanya zinjua mjoka ye juriste ye avocat yabo ngudodo ufanya zahazahe za avocat bon mimi amfikiru kaya ngeni zisabu za yeye hamba kaya rais azali ngudodo ndata 2024 mimi samba kangu ngudodo ndata 2021 donc yabo ngeni zisabu za kijuri sentiment kange ngumashe côté mouvance présidentielle ya yondo konga mimi ngamrejeuka hamba sitalifiana ukaya hamba azali ngeladhimu yende hata 2024 mimi ngamubukaya zalo mwisho wa 2021 emana nyuho wa kimbana alimhaji hareme nondo position yo nde maana bangu mimi ni hamba uka mimi tosha deputy ngamubukaya zaliho kayende hata 2024 kana ujua kaze votika zijafanyishia bakanza baravo tikazijarewa donc abwe manda yahe ihisa ile kwanda ile 2016 ngesa 2021 metre fahami amonzo nambe bagabo zango kwa mdodo mrema gabo zango kosi sando kam zanzo siku yale harumesi kalibamba ndongo zinji kazijajiji zembaru hiyo sinahu ibumgwa sana manyamba ujoka mdarme serikali la mwado kajanjia hamba ujoka mdeja beli kajanjia hamba ujoka dunga dene delegation ujoka udeje negocie huno Faransa je negocie wakati kajaidunga yamba ujoka henda deputy kajenda donc harumeza mbao
ngapamba uzindi zichojiri izo nduwa mndoka yezu irisi amrejei fahami se fahami tosha se tosha antuka unaanya no wanzani wangu na metre fahami ntikazi godobaki hatenswa kiyama izo sina paro urehanya sa yeye ngudo dofanya politiki ekangwanzo ekakatswanda ngudo zwa hiransi mimi ninsina haze katsinda inu. Bwana depute wasuli bala hema alama ili ukao surenga ne ukao duarangali ao surenga masuala mailiri uzisa invite d'honneur watu amngardo pare journaliste watu mwana baraka ya JR uzise ye masuala maili ukao ma telespectateur wenda na uzisa ye mtukufu watu bwana depute. Assalamu alaikum. Ama delujua harman pangwa tun si vous posez la main je ma téléspectateur si tungwa bandiza masuala la fun amina ala talinu la uzisi la ni Mohamed Alaoui ngondona sakana comment avez-vous participé à des élections sans au préalable obtenir des garanties sur la sécurisation et la surveillance de ces élections? Du coup il veut savoir. Ahsanta abise arshikra Mohamed Alaoui kao rika rimlaiki ban abise depute ngujona no jibule swala hilo ngerende ni masa amfikiru kaya ya question ya sécurisation ya les élections présidentielles zabira si rikari demande hosoni mweye oia hosoni mwe les commissions de l'océan Indien et des organisations régionales chargées des affaires électorales ou assister. Malheureusement, ils ont fait le constat. Là, je vous informe qu'ils ont fait le constat. Ils n'ont pas reconnu les élections. Ils ont rédigé un rapport à la portée de tout le monde, ce qui fait que l'Union européenne émettait des réserves. Ça, des ibiri, babiri mezi mirarumine, wafanya des lobbies, yafanyiwa ni mwana si amini, ya ministre des Affaires étrangères, wafanyiha lobby, wajua wandi en Afrique, wandiwa saha kwa rapport ile isi tolwa. C'est un rapport officiel. Il y a des organisations waka contrôler les élections. Ikawo waka anonyme, ani waka ya indépendant samahani waka ya kwa daka ya ba partiel. Ça waka indépendant. Des organisations indépendantes. Alors à l'intérieur comme ceux qui sont venus de l'extérieur. Les élections ne se sont pas passées dans de bonnes conditions. Ils n'étaient pas transparentes, ils n'étaient pas démocratiques. C'est les rapports rédigés par les organisations chargées de contrôle indépendants, des organisations indépendantes. Donc, atafsiruka bwana depute nyinyi makahenda rumaze vote kamja ko juazira sino kamja jo kamwende tijao yani rikari aminukaya. C'est vrai, on va dans des élections. Nous avions couru chakajaka fikiro kanga doharuma élection okoye majeshi wadoja c'est joué d'avance majeshi wadoja warengeze urne Mwenyezi Mungu ngabo journalist mwana nyanyi boko wanungo mremao simba mimi ngabe nambanongo boko tina paro duaza tina hiba sana de mwana nyanyi nono nono de mru ya subuti anjia o assemblée yenda ya filme yamba yana anti masakala yarimie masakala banu mtoa resulta na bantazingizo banata ze preve mbabi hiyo na mde nono hato shale leo kritike wajao wandu mkritike hata shahoto sana hata hakikisha mbabi ila rabakisha ni archive ila yidingorono soka yanti masakala yarimie kweli banu mtoa resulta na boze votita zinwata kama kisika mjabua mbabi yo Mwenyezi Mungu nambariki nono bahato ushahidi ula abange
effectivement, les élections, Ricard croyait, nous avions beaucoup couru. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup. En fait, la deuxième question a été posée par Arif Abdou Saïd et montre que la communauté internationale ne s'est pas prononcée sur vos requêtes. Est-ce que c'est vrai, vous n'avez pas le sentiment que ces derniers confirment la légitimité de ce régime? Yani abonge na ndongo mwanamange na ndongo yatu zijua haukayasi amba ukaya wa de prononcer ya communauté internationale wa de prononcer hatanga warubu wa mikataba yakarudi jeje ifanyishie après donc notamment l'Union européenne wa haraya kama the conditions wakaanza wabehe wandu watowe na materieli yoja ya sekurize za election rono wajawu baratipita ndo kwa koloni me Faransa tena harange wakati mwingi hore felicite iladobi yakafanyishia na mirungura bamwe bioni batolo na mirungura bahari balata noze nguzazi jandeje haukaya banwe kamwiza kubaluka mimwizi yabo mndu ngujo ufanye na dokanza afanye semwine sakubaluka imwizi harudi shahidi ya harume Qur'ani sisi amba kaya wa matashauna bengwa hasomwe ayanai akasili lake kwamba illa an yasha wa ma tashauna kama tena mjoshinda mfanye illa an yasha Allah badizo Mwenyezi Mungu yanzao sa badaka uhadalisa wizi wavoti ni sana rien à voir aya hiyo na rien à voir avec uhadalisha wizi yoni yantabisha ni mafundi wa kabala mafundi wa somdo ambao izandani Qur'ani somesha nai lazimu wampu iyo kedo ni sahaya kamra somonai yanzumdo ambao ya boso monai ambuka bala azali somonai bala na kiza lazimu wandu daze fundi wa mafundi wa kabala ngo ni daraki hiyo kawese Qur'ani somonai kwa jazamba sawari ngo ni daraki ya bili ukaya hamba ukaya Mwenyezi Mungu hariumbia rihibe renderi hibi banga wadwanza wahibi watu shinda hiba yabo zevoti zilangizo na nkudi zinjankudi kazi tina legitimite kazi tina legalite hata yanswa kiyama no wana hatungwa tupa utile baguzeli maraba mwana baraka ngojonda runika na swala la raro kangabo la satenari rendele. Merci beaucoup. En fait, pour la troisième et la dernière question qui était aussi posée par Mina Moana, il montre que déjà on a dépassé le 23 novembre. Du coup, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir le président Azali Assoumani au pouvoir, parce que déjà on est presque 2021. Très bien. Non, j'ai bien compris que Vanou Wandwa Kaweli Wanai, Wandwa Kaweli Hamal le 23, Ulando Siku et Sirkali Usiwao. Non. Et le 23, Undo Siku, Rikubaliano Kaya, et ka Azali Kaja convoqué collège électorali, Garendo en affrontement. Donc, abo mwanama ya usesu ala hakana haki sama zanambukaya depuis le 23 hata wasuli vanu na karna hasulime au kame lali passation ngone la déception oui, kaonda tout à fait il a tant waloni mtukufu yonde hali kanga we nanzazi ndi bien sûr kama ndunge nanzazi ndi ni saula wachona mtsomba sande shido untowa zenza c'est normal wala mimi nsi kinyume nao satika hanzani wa conscientiser waelewe ukaya la lutte qui débute depuis le 23 n'a rien à voir avec la lutte que nous avions auparavant. Maintenant, c'est une nouvelle configuration de lutte quand on doit envisager au Ragabiliabo, Nangam Amini, Mnyezi Mguna Mtume Ukaya, Azali Nanze, Azali Natsanze. Ngam Amini Mnyezi Mgukaya, et régime ya Azali Neyanze, Neitsanze. Shaihi se yasuli posiswani, Haukaya. Bahari se juhamnyo kutike kutunga jo bahari juhamnyo ke bahari juhamnyo locali jihu wale jajaya. Vous en êtes sûr? Non seulement que je suis sûr, mais il y a aussi incertain et certain. Sûr et certain. Il y a sûr et certain. Nous sommes arrivés à la fin du régime Azali.
qu'il le veuille ou pas, nous sommes arrivés au terminus. Nous sommes au terminal. D'accord. Ok, bwana depute abo risa ritimizi masuala hatu ekango na message wajutawi behe walokao hama de we usal sualabo waloni attantiwa mlindi yao even waba wa lindi yao ka yaba position kwa tukoda wa wari nikenongo hindri malgré que le 23 lidja ye mwahida ula kaja convoquer écologie électorale ili jojwa ubayo mpango rinjaru mai briefing mtukufu watukufu wa Comore amanzoni mwambie ni ukaya, il ne faut pas manquer le rendez-vous de l'histoire. Wa Comore homa halani mlio hamume hamshe hamhu hamtutu hasababi hamrumduhazi ngeladhimuo rifanyie gizama ya mwiso rijoka husisa ya serikali ya zali honkotsoni hasababu ya hizo na mnungari mlindao ni msango wa hai wa mvuna towe wa mali na towe wa akili na towe na abonde zinsi huzino honyuma abonge dokaya tulete idondi habweza kabira zibiri aba habu la hisala patana undu wakatira nzao haina mzima uharumasi kabati mruti na mtsango wo tsanga dotsokaya ngarambao kaya wananyasi mlonzuani wananyasi mlumwali hususan wananyasi mlonga zeka undu mwatende ya zimbana zinu hakuuri onawo hena usiku rendez-vous ngardujulizana zensi huzijao kesu tolo abantu leo bengwa tishia ukaya gabandu wanzawe ejumwejao rifanye maandamano handula ujumani hena mndi ikaya fanya ahlan wa sahlan shiyo nanzona mbi rendez-vous mkuru joka unikana nanzo siku huo patike mrujo manke insha Allah taala ina mndu nabali msango hayo wanzamu marhaba shukrao bwana depute abo rende na utimizi ala masuala ya hatu batimane invité d'honneur watu bwana depute toshajoharu kao haonesa mada zinji vanu na ila rangu de mbana na wakati kao wabahangwe ndono wana abngarjo para mananyasi journaliste ndazingome ajarfanye ye briefing ya mpango ya analyse ya mpango namna mpango kao ubiri ili arinike ye briefing mananyasi ndazingome ngawe na Anthony kwezi maraba menji mwanama Saidi Hassani wangalizi wanzani watu hai dahula hesheni libro assalamu alaikum garimboshani marahaba hila fidelite hanyu kaunyu ridunga haina mfomoti harmazi lerada zenu hizo riunde bahati ya ukadasina zuki watu depute tosha harnika makaulu menji banu hareshelisi za pozinji jahusia na siasa au kahamambia nindro wei mruikao womieshi wahe de siasa ni wanansi ni humona ngamu mjua haku usiku leo unuharnika mada zinji mada mada ikao hazonesa ye serikali ya ilo harma ye melio usiku leo inu ngejoza harma wakati mshashivani enyi wanansi mkubali kwa kweli ye serikali inu ngio harma o mwiso hayo hauketa harma mwiso hayo asaba bani ukaya ngebidio haina notable haina mera haina prefet lewe yazi wana raporo kao do wafanyishi hao ili wanru wala mwambeze kweli ikanu wadali yao yeti wanru wala mwaidali hao kaanga monawe yemiji kao waji hutanya waji sensibilize waji mobilize ili wafanye ala madamano yeye ola depute wa hatu monsieur Tosha azaba Romana Masaidi azaba ndio ukaya ye zensi huzijao do mwiso wahe gouvernement inu wahe gouvernement ya ulama azali asumani azone sandro ajau mana Masaidi ukaya waka ulinda le 23 Novembre ka dora la lilo hujar mwese mnirakaniyo waoneka kweli rais watu ngujoka convoquer ye college electoral kajafanyishiha azone sabanu rokaya bana basa kabati deuxième chance yenyinyi wanati wako morikozi watukufu mkubali ukaya kabati deuxième chance au yenti serikali inu ngajoda hata 2024 nide mjuwao maana ya sizuki watu depute Tosha azone sandrote na yokaya ye katura mwana ulilo katura mana lina yengu hibiri wala wanazioni mwana Masaidi wala wanazioni nane serikali wala dungo dawe fufuala wafanye madamano au kakoli mwanati hana haki sha ye mwanati akonveka kakoli ngene haki ya ukaya undu wakati wa bidende adamani yafanye madamano yadai haki ya hai au tudo wakati unu nide mjua wanati nide mjua wao cha mwana Masaidi do nusa ukaya ye analizo si kwa le wenu ye opinion ya hangu njone sa ukaya si wanati karti wajinga ngasina akili ya hatu ngarujua mbina njema yenga mwanao kaya yeti
yisi hamtanzani ndo wakati wa juhari fanya ila revolution ratu pariona hauraha nyide mjua wanati mwana masaidi harma ila opinion kaut kauhito sikwale wenu na boshela marahaba haku awaronde bahati ya sikwale wenu rikeda sina zikwatu ancien député monsieur Tosha na mwambia nukaya mtirensi obehaze commentaire za hanyu maana yo kiri nganya suala hanganya commentaire kaungio très important mwana masaidi lazima radoshe zizana wodo banu kauti waswili harma ye debriefing kejakandi zo kweli shaika ya debawi yo itoka harma sujet ikao itoka la presque nzima do dangushi ho waenti na kakarja elewa nai relewa ya ukaya ye serikali ngedao na usihahungamani manama journaliste Ndazingome ekanga wena yo noti orinika ili jojwa u conclure mpango riba mpango yonotia ho siku leo inu manama Saidi rais député mzamani Tosha hamerite ye 18/20 au kaya ha assume ye roli ya hahe assume roli ya hahe kaima na wasiasa donc na yenge banu havumbwa siasa katura mana ulilo na bo hamerite ye 18/20 manama Saidi haizo watukufu kao mkaurudunga haruma ye chaîne libre de Comore riyono mpango watu libazimane invite watu Tosha Joharu kao ha honesa ha ufaswa ila mbano kao ndo niyo na ile namna wajipangao no wana ne politiki ya he imwa daula azala Asumani ha zambano ndo banu ni mananyasi Ndazingome hazonesa haonesa ukaya mkini zentuzi jao wasihe honziani ari muharahafu leo kabati uhara izo hamba zamba abaha wabaki na action haizo hari asure ya banu ukaya ngarjo wona ze acti harma ze tuzi jawizo ayabunge hata mpaka nabo do mshukuri yani nyanu kam karudunga no mboshela ni marhaba no mumbele yani her na baraka malani mliyo no hamba ngarjo nana hana weekend a rendez-vous manda yinu no shukuri ya invité d'honneur wa hatu kao hari onesa haufaswa ha zila conviction za hahe uskwalo unu hari yelewa nono na ulindia no mshukuria ngarjo nana wakati ya tena marhaba nyanu kadum ridungao ngari mshukuria woni asantum rendez-vous d'informatique Marhaba. Salam.